अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शाजिया है और इनका इकरा। हम दोनों नंद भाभी के नाम से सदर कराची ज़ाहिद न्यारी के सामने हमारा स्टॉल है, फूड स्टॉल। पिछले 5 सालों से हम ये फूड स्टॉल चला रहे हैं और जैसा कि आपको तो पता है महंगाई का दौर है आजकल और घर चलाना, किचन चलाना बहुत मुश्किल है। इस वजह से हमको रोड पे आना पड़ा और रोड पे आकर हम काम कर रहे हैं, फूड स्टॉल चला रहे हैं। और इन 5 सालों में हमने बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किए, हमने काम किया है, बहुत दुख सहा है। उसके बावजूद पिछले 1 माह से हमें मुसलसल हरासा किया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है कि आप अपना स्टॉल यहाँ से उठा लो, हम आपको यहाँ काम नहीं करने देंगे, अपना स्टॉल आपको यहाँ नहीं लगाने देंगे। इस वजह से हम बहुत टेंशन में हैं। ये एक रहमान बिरयानी वाले हैं जिन्होंने अभी 1 माह से काम शुरू किया है यहाँ पे, यानी कि उनका भी स्टार्ट तो आज था लेकिन इनका काम थोड़ा बहुत चल रहा था, सेटिंग वगैरह जैसे होती है। तो मुसलसल ये हमें तंग कर रहे हैं कि कभी आप यहाँ जाओ, ये करो, यहाँ से उठ जाओ, 5 दिन के लिए उठो, 6 दिन के लिए उठो। बहुत तंग कर रहे हैं, ये बहुत तंग कर रहे हैं हमको कि आप अपना स्टॉल यहाँ से उठा लो। हमने थोड़ा स्टॉल आगे कर दिया, फिर भी इनको सुकून नहीं आया। फिर इन्होंने हमारा स्टॉल और आगे कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, जिस दिन इनकी ओपनिंग थी तो उन्होंने हमारा स्टॉल रोड पे फेंक के हमारे लड़के को मारा है और उसको मार के कहा है आपको हम यहाँ स्टॉल नहीं लगाने देंगे और ये हमारी हद है, ये भी हमारी हद है, आगे वाली भी हमारी हद है, हर हद हमारी है, ये पूरा रोड हमारा है। तो लिहाजा मैं गुजारिश करती हूँ वज़ीर आला सिंध से, सैयद मुराद अली शाह से, गवर्नर जो सिंध का कामरान ट्रेजरी साहब से और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब से हमारी इल्तिजा है और जो भी कानूनी इदारे हैं सबसे हमारी इल्तिजा है, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, बराए मेहरबानी हमारी मदद की जाए। हम औरतें बाहर काम कर रही हैं, हमें हमारी हेल्प करें। हमें लोग बहुत हरासा परेशान कर रहे हैं, मुसलसल हम टार्चर में हैं और हमारी फैमिली, मेरे बच्चे, घर, हम आते हैं घर बस बैठे रहते हैं, चौंका दिल को लगा रहते हैं, पता नहीं कब कुछ हो जाएगा, कुछ कर लेंगे, कुछ उठा लेंगे। कभी हमें किसी की धमकी देते हैं, कभी किसी की धमकी देते हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि हमारी बहुत ज़्यादा आला हुकाम तक जो है पहुँच रसाई है, आप हमें क्या कर लोगी, आप क्या कर सकती हो, हमारा दुकान है यहाँ पर, हमारी ये चीज़ें हैं। यानी कि मैं आपको डिटेल बहुत ज़्यादा है, बहुत तंग कर रहे हैं हमको। सो प्लीज़ आप हमारी हेल्प करें। लिहाजा मुझे लगता है शायद किसी ऐसी वजूहात हैं किस वजह से हमें ये तंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत कर रहे हैं। प्लीज़ इनमें इनका एक मालिक है, वो कह रहे हैं उनका नाम इब्राहिम साहब है, शायद कोई मेमन है वो है, और दूसरे कोई मुजम्मिल साहब, ऐसे ही कोई बंदे हैं, कुछ बहुत सारे बंदे हमें तंग कर रहे हैं। हम आपसे हेल्प मांग रहे हैं, गवर्नर सिंध से हेल्प मांग रहे हैं, वज़ीर आला सिंध से हेल्प मांग रहे हैं, आर्मी चीफ साहब से हेल्प मांग रहे हैं, जो भी कानून के जो इदारे हैं उन सब से हेल्प मांग रहे हैं। हमारी हेल्प की जाए ताकि हम काम, एक तो औरतें काम करने के लिए बड़ा मुश्किल से बाहर निकलती हैं, ये अज़ाब है हमारे माशरे में, वो निकलती नहीं हैं, घरों में रहती हैं, कुछ भी हो जाए घुरती रहती हैं। अगर हम हिम्मत करके पर्दे में आए हैं, बाहर काम कर भी रहे हैं, तो अब हमें मर्द लोग काम करने नहीं देते। आप भी बताएं हम कहाँ जाएं, क्या करें। मैं आपसे अपील करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ, हमारी हेल्प की जाए। हम बहुत परेशान हैं, मुसलसल 1 माह, आज तो हद ही कर दी है, इन लोगों ने हाथ भी उठाया है, हमारे स्टॉल रोड पे जो है फेंक दिए। यहाँ पर कोई कानून है, कोई है जो हमारी हेल्प करे और हमें तहफ़्फ़ुज़ दे, हमारी मदद की जाए। ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो ये हम जिनसे मदद मांग रहे हैं उन तक पहुंच जाए ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, नंद भाभी स्टॉल से नंद और भाभी बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि हमारे साथ हर साल इतना जुल्म होता है कि हम बताते नहीं हैं, लेकिन हमने इस दफ़ा बताया, जब जो है ना अपना आवाज़ उठाई, लेकिन उसका ये नतीजा निकला कि आज ऑपरेशन हुआ, उसमें सारे स्टॉल लेके, लेकिन हमारा ही गली से लेके तोड़ दिया, सारा तोड़ दिया पूरा, उसका कोई नामो निशान। उन्होंने तोड़ा नहीं है, उन्होंने तोड़ के चिकनाचूर कर दिया है। एक एक चीज गली से उठाया है, गली से उठा के रोड पे आए, रोड पे आके उन्होंने एक एक चीज़ हमारे स्टॉल की तोड़ी है, एक एक चीज़ बाहर निकाल के फेंकी है। हमारे तेल, हमारी मशीनें, हमारे सिलेंडर जो भी हैं, और वो जो मशीन आती है ना जिससे हर चीज़ तोड़ी जाती है, उससे एक एक चीज़ तोड़ी गई है हमारी। हमारा क्या कसूर है, हम सिर्फ काम कर रहे हैं।
ایک باعزت روزگار کر رہے ہیں. ہم عورتیں ہیں, باہر آئی ہیں, روڈ پہ کام کر رہی ہیں. صرف ہمارا یہ قصور ہے. اس پاکستان میں کوئی انصاف نہیں ہے. ملک ہے یہ ہمارا, ہم یہاں پر رہیں. یہ کون سی آزادی ہے جہاں پر جو چاہے جس ٹائپ پہ چاہے کام کر لیتا ہے. KMC والے آئے, دوسروں کے اسٹال لیے, ہر کسی کے لیے, ٹھیک ہے. ابھی کسی نے اپنے دور کر دیے, لیکن پھر وہ اسی جگہ پر جہاں پر ہمارا اسٹال ہے وہیں پر وہ لوگ کھڑے ہیں. ان کے جو ٹھیے بھی کھڑے ہوئے ہیں, ان کے کیبنیں بھی کھڑی ہوئی ہیں, ان کے ریڑے بھی کھڑے ہوئے ہیں, سب کھڑے ہوئے ہیں. لیکن ایک اگر اسٹال کوئی ٹوٹا ہے آج تو وہ ہمارا. اور بالکل ریزہ ریزہ کر دیا ان لوگوں نے, بالکل کچھ بھی ان میں نہیں چھوڑا. پھر ہم وہاں پر پہنچی ہے, میری بچی یہ پہنچی ہے وہاں پر. پھر اس نے ایک اسٹال کو تھوڑا بہت بچا لیا ہے, لیکن ایک کو تو انہیں چکنا چور بنا دیا. بالکل ہمارے سلنڈر ہاتھ سے اٹھا اٹھا کے توڑ رہے تھے. کیوں؟ کوئی KMC, کوئی DMC, کہیں بھی یہ نہیں ہوتا. ایک اسٹال تھا جو ہم لیڈیز چلا رہی تھی, جس پہ فشری مسلسل ہمیں ہراساں کیا جا رہا تھا کہ بھائی آپ بند کرو, یہ اٹھو, یہ ہماری جگہ ہے, یہ اٹھو, یہ ہماری جگہ ہے, یہ اٹھو, یہ بریانی والوں کی جگہ ہے, ہم بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں, ہم بہت اونچے لوگ ہیں, ہم یہ لوگ ہیں. پھر بھی ہم نہیں اٹھے. ہم نے کہا ہم نہیں. پھر پولیس والوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, چلو ہم نے ان کی بات مان لی. پھر بھی ہم نے ایک اسٹال اپنا وہاں سے چھوٹا کر کے رکھ دیا, لیکن ان کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی. پھر KMC کی کیا دشمنی تھی ہمارے ساتھ, ہم نے کیا ان کا بگاڑا تھا کہ انہوں نے ہمارے اسٹال اٹھا کے لے جاتے ہیں نا, کوئی مسئلہ نہیں تھا, سب کے لے گئے, ہمارے بھی لے جاتے. ہمارا توڑا کیوں؟ وزیر اعظم سے درخواست کرتی ہوں, CM صاحب سے درخواست کرتی ہوں, گورنر صاحب سے درخواست کرتی ہوں, آرمی سے چیف سے درخواست کرتی ہوں. آپ لوگوں میں سے کوئی ایک تو ہوگا نا, کوئی ایک جو ہماری مدد کرے. یا ہماری نہیں سننی تو یہ نہیں سننی, عورتوں کی نہیں سننی ہے. عورتوں کو کام نہیں کرنا ہے, عورتوں کو باہر نہیں نکلنا ہے, عورتوں کو گھر میں ہی بیٹھنا ہے, یہیں پر ہی مرنا ہے. چاہے کچھ بھی ہو جائے, کام ہم نہیں کر سکتے. اگر کریں گی تو ہمیں باہر کے ماحول سے فیس کرنا پڑے گا, ہمیں لڑنا پڑے گا, ہمیں ان سے جھگڑنا پڑے گا. اگر وہ بھی نہیں آتا تو پھر وہ کیا کریں گے, کوئی نہ کوئی کارروائی کرا کے ہمارے اسٹال توڑ دیں گے. کچھ ہے یہ جو آج ان لوگوں نے کیا, یہ ہم ایک عورت کے ساتھ نہیں کیا ہے, یہ سب کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ ہر عورت کے لیے انہوں نے کیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کو پرمیشن نہیں ہے کہیں بھی, کسی بھی ملک میں وہ آزاد نہیں ہے. اپنے ملک میں رہتے ہوئے بھی ہم آزاد نہیں ہیں. ہماری مدد کریں, ہماری ہیلپ کی جائے. خدا را ہمیں انصاف دیا جائے, اس ملک میں ہمیں انصاف دیا جائے. آیا کوئی ہے جو ہماری ہیلپ کرے, کوئی مدد کرے؟ کوئی تو ہوگا. ہمارے اسٹال توڑ دیا, ہمارا کام روک دیا, ہمارے بچوں کی روزی روک دی. کیوں؟ کس گناہ میں؟ پاکستان میں یہ ایک ہی اسٹال تھا نند بھابی کا, باقی کہیں بھی نہیں. بار آ کے ہمیں کبھی تھریڈ دیتے ہیں, کبھی کچھ دیتے ہیں, کبھی آ کے سارا توڑ دیا. کبھی شراب پی کے آ جاتے ہیں, کبھی شراب کی بوتلیں رکھ دیتے ہیں, کبھی شراب کی بوتلیں اسٹالوں میں رکھ دیتے ہیں, کبھی کچھ کر دیتے ہیں, کبھی کچھ کر دیتے ہیں. ہمارا قصور کیا ہے؟ کبھی ہمارے لڑکے کو آ کے پیٹ جاتے ہیں. کیا کریں ہم, آ کر کریں کیا؟ ریزہ کر دیا ہے. نوکریاں ہمارے پاس ہیں نہیں, کمائیں بھی نہیں, ہم کریں کیا؟ آپ کے پاس جو بھی آپ کے گھر ہیں, جو بھی چیزیں, وہ آپ کے لیے کتنی قیمتی ہیں. یہ ہماری محنت کی کمائی سے بنایا ہوا تھا, اور بہت برسوں اس پہ ہم نے محنت کی ہے. اس کو ایک پل میں, ایک جھٹکے میں ختم کر دیا. کوئی سننے والا ہے, کوئی ہماری فریاد سننے والا ہے بھی یا نہیں؟ کوئی تو سنے. CM صاحب سے ہماری اپیل ہے, گورنر صاحب سے ہماری اپیل ہے, ہماری ہیلپ کی جائے, ہماری مدد کی جائے, کارروائی کی جائے. کیوں ہمارے ساتھ اس طرح کیا ہے ان لوگوں نے, کیوں؟